What's up guys? What's up? Yun guys, for today's video guys, math challenge! Yes! Okay, so ipapaliwanag ko lang guys ang mechanics. Okay? Oh, Kung sino yung unang makaubos ng balon na yan, siya na yung manalo ng 200 pesos! Okay ulitin ko guys. Kung sino yung unang makaubos ng balon, ay siya na yung mananalo ng 200 pesos. Okay, syempre bago tayo magsimula, shoutout sa mga solid nating viewers! Shout out! At syempre sa mga subscriber! Shout out! At syempre kay Mr. Hawaii! Shout out! Okay, so meron dyan taglilima kayong balloons. So paunahan lang kayo guys makaputok dyan. So bawat sagot guys, bawat tamang sagot, isang beses lang magpapaputok ng balloons. Okay? Ready ka na ba mama? Sino kung makaubos ang balon siya pa? Yes, ready ka na ba mama? Ready! Christian! Ready! Hannah! Ready! Okay, game. 8 times. Taas kamay ha, tapos bibilangan ko ng 5 seconds. 5 seconds. 8 times 5. Christian. 1 2 3 38. Mali. 4 38. 5. Wrong. Mama, kami sa dibdib. Ana. 8 times 5. 8 times 5. Mama. Ano? 40? 40 is correct. Yeah! Okay, mama. Ginawa kong 6. Ay! Makagulat. Okay, mama. Mayroon ka ng isang lobo. Yeah! Game. Game, let's go. 7 times. Wait lang ha. 7 times 9. Christian. Taas ng ano. 1 Dito man. Alam. 2 3 7 times. No, ano yan? 4 9 times 7. 61. 5. Wrong, Christian. Wrong. Alam ko na. Ana, mama, taas ang kamay. Mama. Ay, mama. Game. Ano yung sabi ko? 69. 7 times 9. 9. Hannah. Ano? 63. 63 is correct. Oh. Okay, game. Ano to? Ay. Hannah, meron ka ng isang lobo. Hindi nagulat. Mama, isang lobo. Okay? Game. Ay, patapusin mo na yung sinasabi ni Papa. Tapusin mo na yung sinasabi ko guys, okay? 63 times 3. Okay? Ako pa. Ako. Hannah. Ako. Ha? Ako. Siya pala siya. Asya, ikaw pala. Sige, Christian. 189. 189 is correct! Ano ba naman? Oh! Okay, so, meron na kayong tag-iisa guys na napaputok. Wala kami guys. Meron na kayong tag-iisa guys. Okay? Game lang. Galing ah. Ang galing nyo guys. Ang galing nyo ah. 4 times 4 times. Ha? 4 times 189 sinagot ni Christian. 10. Christian. 1. 40. 40 is correct! Ano? Okay. Sinagot ni Christian? 189. Okay. Meron ng dalawa si Christian. 189 sinagot niya. Okay. 63? Tama si Christian. Siya na naman. Nakikipag-kubay. Tama na nga si Christian. Christian, meron ka ng dalawang balloons na napaputok. Okay? Oo nga, tama. 80 times 4. Christian. Ano ba yan? 1 2 320. is correct! Okay! Ay, bakit ganun ka? Meron na tatlo si Christian na Wala! napaputok. May lobo. Na! Okay, game. Let's go! Galing ni Christian ah. Game. Apat pa lang kami. 72 times 72 times 6. Christian. Ito yan! 1 2 3 280. 4 Ano nga pa? 5. Wala. Game. Let's go.
Game. Nagulo ako. Ano nga yung kasya ko? 72 times 5. 72 times... Ano? Hindi! 72 Six. times 3. Times 6. Times 6. Times 72 times 6. Hana? Ano? 1, Baka mali pa yan, 2, 3, 4, 5. Okay, mama. Po, 432. 432 is correct. Yeah. Ang bilis mo kasi. Okay, 5 lang kasi talaga. Game. Ano ba kaya? Okay, nakadalawa na si mama. Isa pa lang. Okay, nakakaisa pa lang si Hana. Kaya lang. Game 8 times 12. Hana. 8 times 12. 1, 2, 3, Alam ko na. 4, 5. Mama, umikap na naman si mama. Okay? 8 times 6. 8 times 12. 8 times 12. Mama, 8 times 12. Hindi pa Ano? tapos eh. 1, 2, 3, 96. Pa, ganun kasi siya. 4, Mali. 5. 96 is correct. Pa, gumana lang kasi. Okay, game. Oo, mukha. Mama. Woo! 1, 2, Ay, okay. Yeah. So, let's go. Let's go. So, meron ng dalawa natitira si Mama. Dalawa si Christian. 4 pa rin si Hana. Okay? Apat pa din. Let's go. 90. 90. Uy, pa! 90 times Pa, sige ate. Joke lang. 5. Hana. Kaya ako yun. 90 times 5. 1, 2, 3. 450. Is correct. Okay, 450 is correct. Ba yan? Okay. So, let's go guys. Let's go. Nakakagulat. Okay, game. So, meron 3 si Hana, 2 si Christian, 2 si Mama. Okay? Tatlo na talaga. Okay, game. Kulelat. 40, Kulelat. 45 times 6. Christian. 1, 2, 3, 4, 5. 300. Wrong. 300. Wrong. Ay, 200 pala. Wrong. Kami sa dibdib, Hana, Mama. Pa! Ano ka nagbibilang mo? Game. 45 times. Ayusin mo yung kamay mo, Hana. Oo, mali-mali ka. 45 times 6. Hana. 280. Wrong. Mama. Mali. 270. 270 is correct. Tama pa yung mali pa. Game. Wait a minute. Ah. 1 na lang ako. Isa na lang si Mama. 1 na lang. Pa, 10 seconds. Tutukin na yan. Okay, game. Ano 10 seconds? Let's go. Nakabilang ako. Game na guys, ha. 25 times 25 times Pa, disqualify. Ano? 25 times wait lang. Pa, disqualify. Ano ba? 25 times 3. Christian. Ano si Papa? 1, Lagi yung ano. 2. 75. Ha? 3. 75 is correct. Ayaw naman. Okay, let's go. Okay. Sana lang ako. Let's go. So, isa na lang si Mama, isa na lang si Christian, isa na lang si Hana. Tatlo. Dali naman. 7. Wala, ano ba yan? Taas 7. ng kamay nyo. Bahay naman tayo. 7 times 10. Mama. Ay, Hana pala. Sorry, Hana. 70. 70 is correct. Okay.
Game? Putokin natin mo sa Okay. So, dalawa na lang kay Hana. Sama kayo. Hindi talaga. 80. Panalo na kami. 80 times. 80 times. 3. Christian. Ano ba yan si Christian One. naman? 2. 260. Wrong. Ah, tama. Wrong. 260. Mama, 80 times. Hana, 80 times. Mama, 80 times 3. Mama. Ba ako talaga yun? Hindi. Gumanong ka eh. Game? 80 times 3. Pa, di na bibilang. 240 is correct. Okay. Wala pa talaga. Let's go. Tama, tama. 260. 25 yun eh. Tama, tama. Oh, 8 times 3, 25. Ito pa. 240, mama. Putukin mo na yun, mama. Ay, mali. Okay. So, si mama ang nanalo ngayon for today's video, guys. Christian. Okay. So, mo puputukin, Christian. Okay, so bibigyan natin yung premium ni mama. Mama, tanggapin mo ang 200 pesos. Oh my God! Wow! So, okay, mama. Congratulations. Okay, guys. Sa mga hindi pa guys nakasubscribe guys, huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! thank you so much guys sa panonood. Sana gusto niyo ang aming video. Huwag niyo kalimutan mag-like ang aming video guys para ma-recommend kami ni YouTube sa mga iba pang mga viewers. Okay guys, see you next vlog! Bye-bye!